Malien an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ye bi ye uti kalo tile 9 ye san 2022 nisɔndiya o bɛ an kan bi nisɔndiya kɔnikɛ tɛ fila ye fɔ kɛlen o bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan bi maliyɛnden sɛbɛw bi an taara aéroport la kuma min tun fɔra an ye sani an tun ka se o tun ko avion de sasiden wɔɔrɔ de tun bɛ na bi nka bi an y'a ye min nana a ka ca avion de den 10 aéroport bi n'i y'a jateminɛ bi a fan bɛɛ tun ye avion bi maliyɛnw émission in an bɛ min ɲini aw fɛ bi ta ye émission kɛrɛnkɛrɛnnen san émission don nisɔndiya don don awa ala barikada don don émission in an bɛ fɛn saba ɲini aw fɛ fo fɛn naani fɛn fɔlɔ o ye émission in a y'a partager min bɛ se k'a to maa caman bɛ kibaruya in sɔrɔ kibaruya jɛlen ka sɔrɔ k'a di aw ma filanan o ye ka se ka commentaire la aw ka se ka cœur bila min bɛ se k'a to émission in a bɛ se ka basigi sabanan aw ka se ka aimer min bɛ se k'a to k'a yira an na k'a fɔ kumakan min bɛ ka bɔ an da kumakan in aw fɛla dɔn a ka di aw ye naaninan ye min ye ni a ye émission in lajɛ a ye ala fo ka ala barikada ka an ka jamana marabagaw aw ka dugawu kɛ olu ye an tun t'a dɔn k'a fɔ ko bi tun bɛ se ka se alhamdulillah ala ye bi yira an na avion den 10 ka cu mali dugukolo ka don kelen nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye ka a ye avion den 10 ani ko in an b'a ta kelen kelen k'a bɛɛ lajɛlen détaillé k'a di aw ma o ka baara ye min ka baara ye min ye o ye an ka thème fɔlɔ ye thème filanan T-Site attaque min kɛra kunun a fɔra DIRPA ka communiqué b'a yira an na ko T-Site attaque na ko drone dɔ tun bɛ yen drone min tun ye puissance étrangère dɔ ta ye o puissance étrangère jamana jumɛn don an bɛna an da don nin bɛɛ de la bi ka se ka a fɛsɛfɛsɛ aw ye o de kama n b'a fɔ aw ye bi émission nafa ka bon kosɛbɛ an nisɔndiyalen don nisɔndiya kɔfɛ an bɛna min fɔ o ye ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɔ ka an lamɛnbaga bɛɛ fɔ mali kɔnɔ ani mali kɔkan maa bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ ka an filɛ i bɛ ka an ka émission commenter ka partager ka aimer an bɛ aw fo ka taa se an ka sponsor officiel ma Bama Dramera produit garan PDG ba déjà Bama Dramera bɛ ka an dɛmɛ min bɛ se k'a to an ka émission in a bɛ to 5 ans an bɛ Bama Dramera fo ka taa se Asan de voyager al omra mɔgɔw ma an bɛ foli lase u ma boisson énergétique Iber u ka foli bɛ yan Musar Douceur maaw u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ka taa se entreprise ABK Solar maaw ma ka lithium kɛ batterie ye batterie min n'a kolo ka gɛlɛn panneau ani lampadaire bɛɛ lajɛlen ni aw mago b'a fɛn fɛn na aw bɛ se ka ABK Solar maaw aw bɛ se k'u wele 79 11 73 16 ABK Solar maaw lumière ko kɔni kɛ dan ye u ta ye batterie ɲɛnama ko dan ye ABK Solar maaw batterie ko dan ye olu ta ye an bɛ tila ka aw ladɔnniya fana émission ye radio so 12 de bɛ ka émission in rediffuser mali kɔnɔ min bɛ se k'a to kunnafoni jɛlen maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ u bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ aw ye radio so kura min nana o ye radio communal Jɔnkaka FM ye ale bɛ fɔ Yɛlɛmani mara la u bɛɛ lajɛlen bɛ ka an lamɛn sisan an bɛ ka min fɔ awa an ka studio kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala barikada o la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mali kɔnɔ web tv dɔ bɛ yen k'a fɔ k'a ka sigi radio so 10 kɔ ka se ka sigi la k'i ka émission ka rediffuser danaya de b'o yira an b'a fɔ an kanubagaw ani an lamɛnbagaw ye ala ka kanu to ala ka danaya to ani ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw bi ta a nafa ka bon kojugu nka sani ka kuma di kɔrɔ ma n bɛ an ka sponsor officiel ba dɔ bɛ yen n'o ye Sektiami Aidara ye Sirifuke kabako furatigi an b'a fɔ k'a fɔ a bɛ ka bonya min kɛ an ye ala bɛ a sara bonya in na kabako fura in a ye dɔ di an ma an y'a di an kanubagaw ma u y'a lajɛ u ko fura in ko tiɲɛ yɛrɛ la ma saya bana fɔ ko mɛ k'a bɛ bana caman furakɛ na aw mago bɛ Sirifuke ka kabako fura la a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 an ye kibaruya min da aw tulo kan kunun o kibaruya tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka fɔ awa sifinaga dɔ faralen don ɲɔgɔn kan ni an b'olu wele les jeunes informaticiens du Mali olu ye entreprise dɔ créer ka entreprise tɔgɔ da ko DERPA technologie DERPA technologie o ko jamana bɛ insécurité la sisan insécurité fanga ka bon kosɛbɛ a ka kan bɛɛ lajɛlen ka se ka a seko kɛ ka se ka an ka armée dɛmɛ olu fana ye fɛn dɔ bila sen kan entreprise min bɛ se k'a to ni si ye siganama ye yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka awa an ka autorité i bɛ se k'u informer crédit côté connexion côté SMS côté il suffit seulement i ka dièse 911 dièse 12 kɛ ka dièse kɛ ka ok ta i bɛ se ka i mago bɛ numéro d'urgence fɛn fɛn na i b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'a fɔ aw ye an ka bi maa welelen o tɛ maa wɛrɛ ye aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Seydou Oumar Traoré journaliste analyste faso kanuba don maa min ka ɲini ni fanga ka bon kosɛbɛ n'a fɔra ko kɔrɔ Seydou Oumar Traoré k'a bɛ plateau sanfɛ
cɛkɔrɔba bɛ nisɔndiya musokɔrɔba bɛ nisɔndiya denmisɛnninw bɛ nisɔndiya cɛkɔrɔba b'a fɔ ko maa dɔ maa min awa ni a jantolen bɛ a kumakan na ko maa dɔ maa min ni a kunnafonilen don maa dɔ maa min ni a ka ɲinini fanga ka bon nisɔndiya o bɛ an kan bi émission in a y'a partager a ka commenter kɔrɔ Seydou Umar Traoré a bɛna a da don nin éliko ninnu bɛɛ lajɛlen na ka se ka a bɛɛ ka baara fɔ aw ye kelen kelen wɔɔrɔ de tun fɔra aw ye nka wɔɔrɔ tɛ 10 ani kɔ don aéroport sanfɛla bi tiɲɛ yɛrɛ la Risu kɛra ka yɔrɔ fɔ bi taw Risu ko depuis san caman k'olu tun bɛ ka min ɲini Mali la k'olu y'o de sɔrɔ ko yɔrɔ jumɛn de Mali marabaga ɲumanw ne ye Risu kɛlɛ ka Asimu ni Sadio la koli bi kabako don bi nisɔndiya bɛ bi dɛ wallahi tulobilen tun kelen don ka aéroport fa bi fu b'u kunna dɔn n'i y'u kunna dɔn ko wa fila b'a fɔ ko gonga n'a fɔra ko gonga dɔrɔn o b'a yira de ko cool n'a fɔra ko cool o b'a yira ko c'est bon bamanankan na k'a ka ɲi an ka taa fɛ kɔrɔ i ni ɲantuma i nisɔn ka di bi dɛ kɔrɔ bita nɔngo nisɔndiya de bɛ n kan Gandi nisɔn ka di bi kɔrɔ appel message téléphone tɛ ka faga nisɔndiya sababu ye bi dumuni tɛ kɛ n fɛ bi nisɔndiya dɔ bi kɔrɔ mais ne m'a f'e ye wa kɔrɔ n k'i ye nin fɔ ne m'a f'e ɲɛna wa n ko san finnen don i kɔrɔ nin san dɔrɔn mana san pɛrɛn n ko san ji bɛ nalen n ko a bɛ kɛ jiso ye a bɛ don i kan kɔrɔ san dɔrɔn mana san pɛrɛn jiginna san pɛrɛn jiginna non kabako don Gani an bɛ Ala fo k'Ala barikada bi ye le 9 août 2022 n bɛ fɛ maliyɛnw ka bi sɛbɛ u ka agendaw n'u ka calendrier kan k'a bila tariku la k'a bila u denw n'u mɔdenw ɲɛ Mali ka armée ka indépendance dira a ma bi n bɛ fugulan bɔ n b'a fɔ awa an ka cɛdenw ye n bɛ gɛrɛdabu la an bɛ gɛrɛdabu bulu ye an ka taa an bɛ Ala fo k'Ala barikada parce que an ye tɔɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ san 10 laban in na san 20 laban in na démocratie fanga kɔnɔna na n'a an ka armée binna an ka aviateur kɔrɔw crise cardiaque bɛ ɲini k'u minɛ u ka tension n'u ka banaw bɛɛ juguyara minnu bɛ retraite la Gandi minnu sara minnu bɛ retraite la n'u damu ka so an ye olu de farikan si wuli bi k'a jɔ minnu sara an y'olu si wuli bi de k'a jɔ alhamdulillah Moribo nisɔndiyalen don kaburu kɔnɔ bi an ka sɔrɔdasi cɛ minnu bɛ yen n'u ye baara kɛ jamana ye crise in daminɛ na n'u sara n'u musow n'u denw n'u ka denbayaw bɛ yen a bɛɛ nisɔn ka di bi parce que u faw an'u kɔrɔw n'u denw u ma sa fu alhamdulillah u sara jamana ye jamana min y'a dɔn a ye u sara armée ye armée min y'a dɔn a ye k'o sababuya kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman min ni Ala y'a di anw ka armée ma n'o ye colonel Asimi Goïta ani les 5 colonels ye u ye jɔyɔrɔ min di Mali ma bi diɲɛ banbaliba sanfɛ Gandi o de ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ kɔrɔ bi taa nisɔndiya ye dɛ an bɛ position bɛ ta bi o ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ bi taa nisɔndiya ye donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada ne kun y'a f'i ye n k'i k'i labɛn oui n ko ni y'i wele dugu tila fɛ n ko y'a dɔ ye ni y'i wele tile fɛ n'o y'a dɔ ye surɔ ne ma sunɔgɔ donc a kɛra cogo di alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada Gandi ne y'a fɔ n ko n tɛ fu fɔ ayi nɔ banna kɔrɔ e ni ne depuis an sigira plateau in kan yan an tɛ fu fɔ ayi an tɛ nkalon tigɛ an tɛ propagande kɛ an tɛ jogo fɔ mɔgɔ la min t'i la an tɛ fɛn fɔ an ka armée kan a ma se niveau min na wa ko min mana tiɲɛ armée bolo an t'a datugu an b'a tiɲɛ de fɔ caki parce que o bɛɛ ye kɛlɛ dɔ ye ayi nɔ bi taa o tiɲɛ bangena koyi donc Ala barika la n ye fɛn minnu finman ye dibi la ni n kun m'u ye ka ɲɛ yelen mɛnɛ na sisan u yera ayi bi kɔni bɛɛ de ɲɛ b'u la sisan bi kɔni fan bɛɛ sisan o daminɛna donc a waleyara Gani an ye minɛn jumɛnw réceptionné bi minnu n'u jirala presse la nka hali o jirali fɛnɛ presse bɛɛ ma a bɛɛ ye dɛ dɔ tun bɛ yen fɛnɛ bɛɛ ma o ye o de kama n'i ye page Facebook lajɛ bi bi taa détail ye dɛ n'i ye page Facebook lajɛ i bɛ L39 ye bɛɛ ka page kan mais hakili la e yɛrɛ tilara tuguni ka dɔ wɛrɛ ye e min tun bɛ tilara tuguni ka dɔ kɔrɔ bi taa kɔni kɛ fɛn kelen don sa tu te poses la question olu bɔra min bi taa kabako de aéroport bi kɔni
Donc aéroport bi avion yɛrɛkɛlen kun bɛ yen. Avion jɔyɔrɔ dɛsɛra de. Parking min ni o jɔra ko ka avion jɔ o yɔrɔ la. O dɛsɛra. O dɛsɛra. Ministre de la défense. Colonel Sadio Kamara yɛrɛ y'a fɔ a ka discours la. A ko bi a ka discours la. Ko parking min ni a aménagera. A ko Assimi Goïta ma. Ko parking ko minɛnw tɛ k'u ye. À quoi le parking sur lequel nous nous trouvons, oui, serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis grâce au leadership de son Excellence Assimi Goïta et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Coopération Mali-Russe. Ah, amena yereka. Oh, ni min kuma nous fora bi. E b'a dɔn sɔrɔsi kuma a bɛ datugu de. A bɛɛ ti fɔ. Nka nin phrase kelen pe. Kuma banna yen de. Kuma de banna ye. Pewu. Gandi. U b'a fɔ avion min ma. Ko avion de chasse. Moteur supersonique. Min n'a ka teli. Moteur réacteur min n'a ka teli. Gandi o wɔɔrɔ kura-kura. De wɔɔrɔ. Kura-kura. Min n'a a ma dilan 2020 dɛ. A dilanna ɲinan de 2022. Derrière génération. O de bɛ Mali bolo. Gandi kuma bɛ nin yɔrɔ in de la. Oui. Kuma kun fɔlɔ bɛ nin yɔrɔ na kɔrɔ. Parce que an ye maani dɔw ye. Oui. Minnu taara Google kan. Ka taa taper L39 Albatros. Oui. U taalen Google kan. U ye min ye. Oui. U nana o lakali. Ko ja ko nin de don mais u t'a ɲɛ dɔn parce que min bɛ anw bolo u t'o dɔn o dogolen don o ti fu ye. Tiɲɛ bangena bi. Maskirov ka ne y'o fɛ yen. Maskirov ka. Ye nin kuma fɔ dɛ. An ka gundo ye min ye a n'an ka avion caractéristique ye min ye a n'a capacité ye min ye o ti bila Google kan. Jamais. Mais min f'i ye dɔrɔn L39 min ni a filɛ nin y'an bolo. Avion min don mun y'a diya Mali ye a entretien ka nɔgɔ a dépense ka nɔgɔ a wari ka nɔgɔ o ye kelen ye i bɛ se k'a moderniser k'a transformer chaque année ka dɔ fara capacité kan k'a kɛ kura ye. Jamana ɲɛmaaw b'u ka baara dɔn. E ma dɔw ye u bɛ t'u ka V8 kɔrɔ kɛ V8 kura ye. Oui. Olu bɛ ɲɛfɛla mana dɔrɔn falen. Mais avion ta ye i bɛ dɔ fara capacité de kan a bɛ boli ni vitesse min ye a bɛ mugu min ci a n'a bɛ charge min ta i bɛ dɔ fara o de kan o de kama. Mali ko ni avion in ɲɛ kama a ka nafa kama a dépense nɔgɔyali kama entretien nɔgɔyali kama an y'a demander Russie fɛ k'a commander an ka mɔgɔw de taara u yɛrɛ ye bigi ta u mago bɛ avion na k'a dessin cogo min k'a dessin ten k'a dilan ten k'a type k'a la i bɛ yala Google kan ani YouTube kan i tɛ nin ɲɔgɔnna photo yɔrɔ si. Sortie d'usine. Parce que Mali yɛrɛ y'a ka dessin kɛ a ka choix kɛ donc c'est taillé sur mesure. Mali mesure de taara min ka di Mali n'o bɛ bɛn Mali ma k'o de dilan Mali ye o den wɔɔrɔ de nana anw bolo. L39 NG i b'o fara a kan. L39 n'i dan'o dɔrɔn ma i ma baara kɛ. I ma baara kɛ. F'i k'a fɔ LG. NG. Oui, NG. Nouvelle génération. L39 nouvelle génération. L39 NG o de ye an ka avion in ye. O de b'a kan. Mais n'i taara Google kan sa k'a dasi. L39 kɔrɔ min n'o bɛ Tchèquew bolo a mɛnna hali Tchèquew fana y'o sɔrɔ Russie de bolo parce que waati min fédération de Russie bɛ sen na o cilen fédération de Russie cilen ni avion ninnu Tchèque ye ninnu caman de ɲini ka t'u yɛrɛ défend mais a technologie a n'a développement bɛ Russie de bolo donc Russie y'o nouvelle génération de dilan L39 NG ka adapté ka bɛn Mali ma k'o d'a ma min b'an ka combat kɛ. Kɔrɔ fasoden juguya ka jugu. A ka rayon d'action. Kilomètre 1,100. L39 NG. A technologie depuis Russie. L59 de Kuno, voilà L139. O de ancien. Depuis Russie. Donc, Watimi, Fédération de Russie, Tchécoslovaquie, Tchèque nous nga boala. Russie a la technologie gardée bi, Russie de au gland. Pour moderniser ce qui fait que bi jamana minnu bɛ ni nouvelle génération n'u taara commander ka adapter ka bɛn u ma Russie la les États-Unis sont partis acheter 250 avions avec la Russie.
États-Unis wili u fɛ ka taa Russie fɛ ka taa ni ɲɔgɔn na 2 ani dɔ de san. Hongrie o ye 12 de commandé Russie fɛ. Mali ye 6 de commandé. Faso jugu tɛ sunɔgɔ bi. Donc c'est pour te dire qu'abi 2015 Russie a daminɛ ka L39 NG a modèle standard min ni bɛɛ bɛ se k'a san ka taa k'o dilanni daminɛ min ni a ka capacité 775 km/h. Donc o de denkɔrɔ b'an bolo, o de photo filɛ nin ye, o de ye avion de chasse L39 NG. O de bɛ Mali bolo. Numéro minnu b'u kɛrɛ la TZ11C ninnu o ye a immatriculation ye Mali aviation yɛrɛ bolo. Donc an y'o den 6 san. O tɛ 6 ye. O den 6 ye. Avion dɔ bɛ yen min ni Russie tɛ sɔn k'a feere diɲɛ jamana si ma. O de jɛman in tɛ dɛ. Ayi jɛman in an ma s'o ma bawo. A banna. O fɛnɛ an y'o san. Mais Russie ko tellement ko ka gɛlɛn u ma ko an kana bɔ télé la, an kana yɛrɛ mansin la, an kana photo ta. C'est leur condition. Parce que avion in a den kelen pe. I bɛ se ka guerre gagner farafinna bɛɛ n'a den kelen pe ye. Russie ko de ko an kana ko mansin kana o photo ta, ko kana bɔ kɛnɛma yɛrɛ ma, o photo tɛ se ka ta yɛrɛ. O de SU-25. An bɛ tila o b'a fɔ min ma ko SU-25 Frankfurt. Mali ye o de kelen san. Kura kelen pe dɔrɔn wa o kelen pe de bi bɛɛ siran an ɲɛ bɛɛ. Voisin bɛɛ, an dafɛ jamana bɛɛ o bi bɛɛ siran an ɲɛ. O min ni Mali y'o san. Biélorussie ye kelen san. Ukraine olu ye a modèle dɔ ɲini avec les Américains min bɛ Ukrainiens bolo. Amérique y'a dɔ dilan min n'a ma se ka kun fiyewu Russie ta la, o de la Russie bɛ ka Ukraine dame bi. Parce que a bɛ Russie bolo. 2022 in na Ukraine kɛlɛ la Russie bɛ ka Ukraine kɛlɛ gagner n'a ye. États-Unis y'a a ɲɔgɔnna u y'a a copier min kɛ k'o bila ka taa Ukraine pour que o ka se ka taa guerre gagner, o ma se. Donc min bɛ Russie bolo c'est plus puissant que ce que les Américains ont, parce que u y'a di Ukraine ma. Ukraine ni Russie bɛ kɛlɛ la, Ukraine ma se Russie la. Dɔ bɛ an bolo sisan. Bulgarie 2014. 2014 o ye dɔ san. Syrie 2018. Poutine ye OTAN lajaba Syrie ni nin de ye. Ka npogo don u la. SU ye den joli? Den 2 dɔrɔn. OTAN bɛɛ u taara bi Bachar al-Assad kan k'u b'a lajaba k'u bɛ Syrie minɛ a den 2. Poutine y'a den 2 dɔrɔn de bila dans les combats. Ça a changé la donne. Bachar b'a ka fanga la bi. Bachar b'a ka fanga la. Mali de filɛ sisan kana kelen pe san, kelen pe 2022 in na SU-25 o kelen pe in de ye bɛɛ siran an ɲɛ bɛɛ. Parce que n'an ka L39 ye kɔrɔ bi ka di dɛ, siran kɛra an ɲɛ. Mais SU min n'o y'an ka secret o y'an ka joker ye o de ye bɛɛ siran an ɲɛ. Joker ye o ye bɛɛ siran. Ayi bilen ko an tilalo la, mais hélicoptère ko de la sisan. Ale ka capacité Sasco an b'o de la sisan. Ale ka capacité a bɛ arme min don ni 14 400 kg de munitions, de bombes, de missiles, de lance-roquettes et de u b'a fɔ min ma ko ATD. Les missiles anti-tank, anti-char D. O bɛɛ de b'a la. Donc dans les guerres, i bɛ tanki baw ye, tanki ninnu ye u ka bɛrɛdɛmilama ninnu belebeleba minnu bɛ yen ni u bɛ missile fili duguma. Donc ale b'olu de détruire an'u ka chars, les nouveaux chars, ale b'olu de détruire. Donc o de b'an bolo. Bi oui nin den kelen in dɔrɔn, den kelen pe in dɔrɔn a bi Mali armée kɛ ka juguw bɛɛ kunkolo dimi a den kelen pe. Ko faso den juguw ma a den kelen pe bi. A den kelen pe i bi photo nin bɛɛ f'u ye i t'a y'a la. A tɛ photo ninnu na. Ayi mais n b'a kibaruya di e ma k'a di an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ma. Espace pour de que u vérité. k'a dɔn min bɛ yen.
ɔ nin den kelen pe in fɛnɛ k'a dɛmɛ baara la fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen min fɛnɛ n'o u ma sɔn k'o yira mɔgɔw la o de b'a ale dɛmɛ baara la o de b'a dɛmɛ baara la ka Mali kɛ jamana ye mɔgɔ si tɛ se ka maga i la bilen quoi parce que n'i y'o fila sɔrɔ dɔrɔn maa si tɛ n'e kɔrɔbɔ bilen quoi bɛɛ b'i k'i to yen. ayi non sisan kɔni n ko an na bɛn. donc an ka SU25 nin o min b'an bolo ani ka fara an ka défense anti aérienne olu fila n'o i y'o fila sɔrɔ jamana o jamana y'o fila sɔrɔ bɛɛ b'i ye k'i to yen. donc ni fila de bɛ Mali bolo maintenant an bɛ ka kɛlɛw se sɔrɔ ni fɛn minnu ye déjà n'o ye an ka hélicoptère ye k'a daminɛ Mi-171 fɔlɔ minnu nana aéroport la o kɔfɛ an nana ni Mi type wɛrɛw ye minnu bɛ yen n'u b'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka kɛlɛ gagner parce que bi Mali territoire bonya kama Mi kan ka déployer zone de défense bɛɛ la. u b'a fɛ k'o de kɛ sisan. bon o de baara bɛ sen na. bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la. Gandhi k'a daminɛ le 30 mars 2022 ka n'a bila bi réception na an ye 15 de san. non ɲinan kɔni a bɛ kɛ sa. k'o fara bi ta 12 kan. oui. donc bi ta 12 la n ye L39 wɔɔrɔ f'i ye ka SU 1 f'i ye mais hélicoptère min bɛ yen ni o ye Mi-24P o min ka vitesse ye 260 km/h 4 lance-roquettes b'a la de 57 mm 4 lance-missiles b'a la anti-char minnu bɛ kisɛ fili o 12,7 mm o 4 de b'a la tuguni. ɲinan kɔni. Gandhi o ye Mi-24P de ye. Mi-24P. un avion de SAS. o Mi-24P. oui. o de bɛ Mali bolo o de den fila nana nin koli in na. commune bɛɛ b'a ka avion de SAS sɔrɔ. a nafa ye a bɛ se ka sɔrɔsiw ta fɔ cɛ 40 cɛ 50 ka t'u jigin u n'u ka kɛlɛkɛminɛn a kelen bɛ se k'a kunfa mugu la ka taa farapu kɛ ka segin ka na. hali sufɛ. awɔ. jamana minnu bɛ yen ni. sankɔrɔ dibi la baara bɛ kɛ. jamana minnu bɛ yen ni olu y'o san. o ye Afghanistan, Iran, Irak, Tchétchénie, Tchad ani Ukraine. récemment Ukraine ye dɔw ɲin'a la. o kɔfɛ. jɛmanba min n'i y'a photo ye n'i kabara la. belebele. a bɛ fɔ de ma ko Mi-8N. nin ye siɲɛ fɔlɔ ka ni ɲɔgɔnna ye. Mi-8N nin de don nin de ye Mi-8N ye. hali filimu la ne tɛ nin ye. hali filimu la ne tɛ nin ye. Mi-8N fɛnɛ. bɛ filimu filɛ ka ban pewu. a bɛ fɔ ale de ma ko polyvalent. a bɛ sɔrɔsiw ta. n ye min fɔ dɔ in na. n'o ye a ka capacité de combat ye. sɔrɔsiw donnen kɔfɛ 260 km/h 12,7 mm de canon 4 lance-roquettes 4 lance-missiles anti-char ATD o de b'ale la. a bɛ mugujugu fili cogo min a bɛ mugujugu fili tan. nin ma ɲi koyi. o commune bɛɛ b'a ka avion de SAS sɔrɔ Asimi ninnu tile la. donc tulonkɛ tɛ dɛ. n'i y'o fara L9 L39 SU ani Mi-24 kan o Mi-8 min filɛ an y'o fila de san. den fila. kelen bɛ yen déjà o bɛ kɛlɛ la c'est engagé au front pour le combat. n ko min nana a bɛ 10 ni kɔ de bɔ 10 ani kɔ. kurakura min nana n'an ye tɔ kelen photo filɛ. tɔ kelen dɔ in bɛ yen o bɛ combat la déjà. o bɛ combat de reconnaissance la ni transport de troupes la sur le terrain. caman b'a yɛrɛ la ni tile fila in na dɛ. avion kɛra 11 ye sisan an ye min jira. a 12nan. o ye Casa 295 min ni an b'o ta pour que n'an bɛ patrouille kɛ sanfɛ n'an bɛ se ka mugu yɛlɛ ka mugu ci an b'o k'a la n'a y'i diya i b'a yɛlɛma ka kɛ véhicule médicalisé n'a y'i diya. i mana bana i bɛ furakɛ a kɔnɔ i b'i da kɔnɔ. n'a y'i diya i bɛ labɛn ka tila ka jigin i bɛ taa kɛlɛ kɛ. n'a y'i diya n'i ko ko i bɛ fɛ ka dugu min sauver i bɛ taa cun dugu in kɔnɔ yen dugumɔgɔw bɛ don i bɛ pan n'a ye o y'a kɛlen transport ye. n'a y'i diya fɛnɛ i bɛ se k'a kɔnɔ yɛlɛma k'a kɛ VIP ye chaise bɛ k'a kɔnɔ i b'i da i ka fauteuil kɔnɔ k'i sen woyo a kɔnɔ i b'i ka ordinateur pi i bɛ télé filɛ. kɛ o fɛnɛ ye. Mali jara. donc ni avion 12 6 L39 1 SU25
2 Mi-24P, 2 Mi-8N et 1 Casa 295. Mali est au lieu de mana farapi. Kaojira. Aniko. Ma fi ngo SI majira. Ya fo SI majira. Fɛn wɛrɛ fɛnɛ bi min majira dɛ. Ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la. An tɛ se k'o f'i ye dɛ. Ale tɛ se k'a fɔ. Ayi, n tɛ se k'o f'i ye. Kɔrɔ. N tɛ se k'o f'i ye. Ale tɛ se k'a fɔ. Ayi. Kɔrɔ jateminɛ ka explication na. N tɛ se o t'o dibi la ye. Explication li. O t'o dibi la ye. I b'o nɔ de ye. I t'o tɔgɔ mɛn dɛ. Kɛnɛ kan. I y'o nɔ de ye. I t'o tɔgɔ mɛn. Donc, aujourd'hui, Mali armée wasalen don. Mali armée kunkɔrɔtalen don. Parce que an sogora armée min na k'a fɔ k'a ka indépendance di an ma. O armée de ye indépendance di an ma. An tun t'a dɔn ko min bɛ se ka kɛ. Mais mun y'a kɛ? Ministre de la défense colonel Sadio Kamara ko jamanakuntigi président Assimi Goïta ko a ka fo min dara Mali kan san tɛmɛnenw na. Tɔɔrɔ min dara anw kan embargo, matraquage médiatique min dara anw kan. Maa fɛ maa minnu ni olu bɛ ka taabolo min kɛ n'o banna diɲɛ dugukolo kan o banna Mali dugukolo kan. Pression min kɛra anw ka peuple kan anw ka peuple y'a jira k'a fɔ u pɛrɛnnen don. Kɔngɔ, minɔgɔ, nɛnɛ, funteni ani tɔɔrɔ k'o kun walasa ka se k'a ka indépendance ta. Anw ye sacrifice kɛ. Sacrifice min b'a jira k'a fɔ an b'an ka jamana fɛ. Mali min ni diɲɛ berceaubaw a empire baw n'a civilisation baw bɔra yen. Anw ka hymne national ko an bɛ sira min ta ko sira in ka gɛlɛn. Sira min n'a bɛ taa n'an ye hɛrɛ la. Ko a tɛ se ka kɛ cɛsiri ni jija kɔ. A tɛ se ka kɛ kɔlɔsi kɔ sanga ni waati. Kunun ko Mali, bi Mali, don o don Mali, cɛsiri Mali ani ɲɛtaa Mali, Mali min bɛ sini jɔ. O de b'an ka hymne kɔnɔ. La voie est très dure. Très dure. La voie est dure et très dure. Qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement, vigilance à tout moment. Vérité des temps anciens, vérité de tous les jours. Le bonheur par le labeur fera le Mali de demain. Kɔrɔ Seydou Oumar Traoré. A tɛ tɛmɛ kan. Nin cɛsiri ani nin yɛrɛ di nin de bɛ an ka sɔrɔsiw da nin de b'u ka ɲɛmɔgɔw da nin de bɛ an ka sɔrɔsi cɛ kelen-kelen bɛɛ o bɛɛ de da minnu bɛ front na minnu bɛ poste stratégique la n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ nin de bɛ an ka force de défense et de sécurité bɛɛ da. Dani kulonkɛ banna koyi. Ayi o tɛ yen tulonkɛ an tilara. N bɛ min f'i ye polisiw tɛ kulonkɛ la. Ozofraw tɛ kulonkɛ la, doyenw tɛ kulonkɛ la, sapeurs-pompiers tɛ kulonkɛ la, surveillants de prison tɛ kulonkɛ la. Bɛɛ n'i ka ca. Armée fan si tɛ kulonkɛ la. Bɛɛ n'i ka ca bi. Ne b'a e bolo ko surveillants de prison k'olu bɛ so dɛ. Awɔ. Mais n'an ye terroristes minɛ k'u minɛ an bɛ taa n'u ye min? Kaso la. An k'u bɛ taa di olu de ma, olu de b'u garder, olu de fana bɛ tasuma na. N'olu de n'u bɛ si, n'olu kingonna dɔrɔn tiɲɛni kɛra. Siga t'a la. Mali ka outil de défense ye Mali ka force de défense et de sécurité n'a fɔra les forces de défense et de sécurité y'a bonya i y'a dunya ye wa. Nin bɛɛ de déterminelen don mais jamanadenw de kan ka déterminer sisan ka fara o kan. Anw ka détermination a n'an ka cɛsiri n'an y'o kɛ o de bi kɛ sababu ye ka Mali wasa. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général division Alou Boy Diarra, avion ninnu bɛɛ kelen bɛ ale de bolo kɛlɛ bɛ ale de bolo nka ale baara kɛ mɔgɔ min ka yamaruya kɔnɔ o ye chef d'état-major général ye général de division Oumar Diarra. Lamini da ye samafa ye dɛ. Siga t'o la. A bosoni a n'a saradali o bɛ dugudenw ma dɛ. Bozo Lamini da ye samafa ye. Asimi ni Sadio ye sama faga 5 colonels ye sama faga a bosoni n'a saradali sa o bɛ cɛdenw bolo parce que nin minɛn minnu nana u bɛɛ n'u mugu n'u kisɛw nana an'u mago bɛ renseignement minnu na u bɛɛ nana ka n'o baara kɛ. Ni nisɔndiyara dɔ tile de an ka taa yala ka na. Sisan foli bɛ se mɔgɔ minnu ma o ye malidenw de ye anw ko ko Mali kura tɛ kɛ taabolo kura kɔ a tɛ kɛ cɛsiri kura kɔ o cɛsiri kura de dira anw ma bi o de kama an ka hymne ko tɔɔrɔ minnu bɛ ka da an ka Mali kan Faransi fɛ attaque minnu bɛ ka kɛ an'u bɛ ka bombe don yɔrɔ minnu na o tɛ anw siran parce que anw ko an b'an ka faso bɔ bolo la o de kama anw ka hymne national ko debout villes et campagnes debout femmes jeunes et vieux dans la patrie pour la patrie en marche vers l'avenir radieux pour notre dignité renforçons bien nos rangs pour le salut public forgeons le bien commun ensemble au coude à coude faisons le sentier du bonheur.
kɔrɔ ye k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka wuli ka jɔ kɛ an ka cɛsiri kɛ cɛsiri min n'a bɛ taa n'an ye an ka hɛrɛ la maa wɛrɛ min di hɛrɛ dilan ni an ye n'an yɛrɛ tɛ forgeons le bien commun an yɛrɛ de b'an ka hɛrɛ dilan mɛ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka cɛsiri kɛ pour que an ka se ka se sɔrɔ Mali marabaaw ani Mali faamaw ka laɲini ye nin de ye bi nin de y'u ka leitmotiv ye indépendance militaire min n'a dilen filɛ nin ye Mali ma an ka baara de kɛ pour que an ka se ka nin indépendance militaire yi sabati oui a ka sabati mun de b'a dafa sisan oui marabaaw kɔni y'u ta kɛ sɔrɔsiw b'u ta la mun de b'a dafa o ye anw yɛrɛ de y'an jamanadenw ne bɛna sigi ka kuma ne bɛ kuma jamanadenw de ye n'o tɛ ne tɛ kuma sɔrɔsiw ye o olu bɛ min dɔn a la ne t'o dɔn a la olu bɛ min na olu b'o dɔn déjà oui u b'a dɔn mais n bɛ kuma jamanadenw de ye pour que bɛɛ ka se k'i jeniyɔrɔ fin k'i jɔyɔrɔ fa an bɛ Ala fo ka Ala barikada tile kelen sɔgɔmada kelen 12 aéronefs o ma kɛ Mali tariku la farafin jamana ka dɔgɔ min sera k'o ɲɔgɔnna kɛ Afrique de l'Ouest la an bɛ Ala fo ka Ala barikada Mali y'o de di anw ma bi Gandi hali ni Asimi Goita ko danna nin kelennin ma a banna a y'a seko kɛ Modibo Keita kɔfɛ ɲɔgɔnma na dɛ n ko Asimi Goita ye hélicoptère de ta bi ka bɔ Kuluba ka na Senu a caman bɛ yen ka bɔ Kati ka na Senu o commune bɛɛ de bɛna ta sɔrɔ n ko a bɛ hélicoptère de ta sisan tellement que minɛn sara a bɛ hélicoptère de ta k'i yaala yaala n ko minɛn bɛ yen de bɛ yɛlɛ n'a ye de o bi a nana aéroport la hélicoptère de la a ka sɔn ka na u kɛlen bɛ ka siraw labɛn policiers jɔjɔlen bɛ président bɛna a y'i bɔ k'a lajɛ k'a ka kuloki couleur lajɛ dɔrɔn ko non ko n bɛ don MI kelen de kɔnɔ kɔnɔ embouteillage kana kɛlɛ duguma an ka sanfɛla ta a ye hélicoptère ta Kati cɛw ka n'i jigin Senu cɛw anw bɛ k'a fɔ ko non ko président mana fɔlɔ nk'an ma sirɛ ni mankan mɛn ja président bɛ ka a bɛ ka révider troupe kɛ kɔrɔ an tun t'a dɔn kunun ko Mali tun bɛ se ka kɛ tan bi bon an bɛ Ala fo ka Ala barikada nin ye fierté de ye parce que kunun ko i kɔrɔ ni Mali tun bɛ taa hali Mali ministre dɔ tun bɛ taa ci la ɲɔrɔn taga Kayi taga Segu taga Sikaso taga Nara taga ministre de tun bɛ deli ministre b'a fɔ bon d'accord u bɛ ban tile caman n'u sɔnna u b'a fɔ d'accord n'an taara n tɛ mɛn dɛ temps tɛ n bolo dɛ an b'aw deli Ala kama a y'an ta ka taa n'an taara 30 minutes u b'a fɔ ayiwa moins 5 minutes i bɛ labɛn moins 2 minutes moins 1 minute n'a ma taa an bɛ taa k'aw to yen dɛ n'o y'a sɔrɔ ministre b'a ka kuma na ou bien Mali b'a ka baara minɛ a b'o bila a bɛ boli k'aw ka saki ta gajaga a bɛ na don u bɛ n'aw bila ka t'u ka sira fɛ Mali kuma sulen tun don koyi ou bien aw kɛlen k'a ka voyage labɛn u kɛlen k'a dɔgɔda aw pɛrɛnnen k'aw bɛ na taa dernière minute la u bɛ sin ka weleli kɛ ten k'a ko bon ko vraiment ko l'avion n'est pas disponible an yɛrɛ bɛ taa tourisme na yan fɛ paraît que fɛn dɔ bɛ yan fɛ an bɛ t'o lajɛ quoi o bɛɛ de banna tan o bɛɛ de banna non an ka sɔrɔsiw ye gɛlɛya sɔrɔ o an mago bɛ renfort la o an mago bɛ appui la o an mago bɛ fɛn fɛn na o an mago tɛ MINUSMA de la bilen k'an bɛ sira a la ko ni MINUSMA tɛ k'anw tɛ se ka baara kɛ o de banna o tɛ kɛ bilen on a notre autonomie o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an mago tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ na dɛ diɲɛ armée bɛɛ mago bɛ mɔgɔ ka dɛmɛ na ayi ani rusu bɛ mais k'a fɔ i tɛ se ka foyi yɛrɛ de kɛ fɔ maa wɛrɛ k'i dɛmɛ maa wɛrɛ de ka cɛsiri kɛ o de banna ça c'est terminé kɔrɔ ani rusu bɛ ɲɔgɔn bolo nin ye baara de wililen sa ça c'est terminé mais kɔrɔ ne y'a ye bi aéroport la rusu tun kɛlen don ka fan bɛɛ lajɛlen fa Assimi ni awa fɛn Sadio ninnu rusu kɛlen don k'u lakoli n ma se k'o de faamu dɔɔni quoi mais c'est que confiance de bɛ yen oui danaya dɔw ko Russie ko kuma bɛ ka dɔgɔya qu'est-ce que ko mandat MINUSMA ka mandat min kurali kɛra ni Russie ye abstenu qu'est-ce que ko kɛlɛ dɔ ma don Mali ni Russie cɛ o tɛ o ne y'a f'i ɲɛna yan ko Maskirov ka Russiw tɛ kuma fɛ u tɛ jira e ma u y'an ka SI dogo wa ko a kana ye ko a photo kana ta maa si fɛ non ni Russiw tɛ kuma fɛ o ye u t'a fɛ Faransi ka taa copier u t'a fɛ États-Unis k'a ye u t'a hala a ka caractéristique dɔ ani u ka numéro ni fɛnw dɔn u tɛ fɛ o ko si ka ye Sadio ni awa Assimi comportement yɛrɛ de bɛ Russiw yira olu fana tɛ kuma fɛ dɛ o tɛ kuma fɛ ayi ninnu tɛ kuma dɛ bon c'est des Russes u sumalen don non kuma tɛ yen c'est des produits russes c'est des silencieux u bɛ résultat kɛ mais kuma ka nɔgɔ kuma ma nɔgɔ u ma quoi kuma ka dɔgɔ an bɛ Ala fo k'Ala barikada donc nin min fɛnɛ filɛ nin ye nin ye nin fɛnɛ lot 1 de ye kɔrɔ an bolo nin y'a bannen sa ni ninnu ka fanga bannen tɛ ninnu bɛ na ni dɔwɛrɛ ye tuguni dɛ ne de bɛ k'a f'i ɲɛna lot min bɛ kɔfɛ ka na ni ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛnɛ bɛ kɔfɛ ka na dɔw fɛnɛ bɛ yen min bɛ ninnu ɲɛ min bɛ L39 ni SU ɲɛ o fɛnɛ bɛ kɔfɛ ka na dɔwɛrɛ bɛ fara ninnu kan tuguni k'u kalikan de don u kalikan de don
mɛ min f'i ɲɛna hali ne san kɛmɛ mɛ min f'i ɲɛna n'an ye san kelen san fila kɛ tan ni an ye Faransi sɔrɔ Algérie min kɛ Faransi la ka fara i ɲɛsin Faransi ma ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ san caman u bɛ kɛlɛ la Faransi ka dɛsɛ Algérie la an bɛn'o ɲɔgɔnna kɛ Mali ni Faransi n'u m'a dabila a bɛ kɛ vis-à-vis de Kinshasa Ouamani an b'an kɛ ɲɔgɔn kan parce que anw bɛ k'an labɛn. so ne tun bolo ko nin y'a bannen. ayi a ma ban nin ye kun fɔlɔ de. dɔwɛrɛ bɛ kɔfɛ mun bɛ ka na. ni ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɔfɛ minnu bɛ ka na qui sont comme ça qui sont plus puissants que ça. kɔrɔ ne bolo ni maa wasara bi anw de wasara don o don anw de sigilen don ko armée. an bɛ Ala fo k'Ala barika. anw de wasara bi. Russie bɛ janfa jugu minnu na. oui. hakɛ to Faransi bɛ janfa jugu minnu na. oui. pour que ka Russie provoquer. pour que ka Mali provoquer. an tɛ Faransi répond fɔlɔ dɛ parce que anw bɛ ka labɛn min kɛ an b'a dɔn. mais pita in kɔfɛ ni avion yera ba taara ko la Mali territoire kan n'an y'i lajigin an ye kangari da ye dɛ. ne kɔrɔ ko tɛ si a attaquera cogo di. tita dɔn a la wa. jamanakuntigi ye min fɔ o de ye k'a fɔ armée ka force de frappe o kan ka jugu lasira a ka n'i kɛ armée kan mais n'a y'a kɛ armée kan o kɔrɔ ye ko armée ka force de frappe ma e lasira o ye échec fɔlɔ ye mais armée de b'a jija sa ka kɛlɛw gagner. donc an y'o de baaraw daminɛ an bɛ kɛlɛw de gagner désormais ni minɛn minnu filɛ nin ye a b'an permettre ka jugu ye su fɛ avec vision nocturne k'u viser k'u neutraliser. vision nocturne de b'u la. oui. ka yeli kɛ su fɛ su dibi fin na. su dibi fin na. kalakala la ɲagaɲaga la. ka taa jugu gosi. liberté foyi tɛ yen. awɔ. o de b'u la. baara de wililen don sisan dɛ. donc an bɛ Ala fo k'Ala barikada. d'accord mais kɔrɔ tɛ si attaque a kɛra cogo di. kɔrɔ tɛ si attaque a kuma ka ca dɛ. e ye Diripa ka communiqué ye yan. n y'a ye Soro walahi n ye Diripa ka communiqué Soro i b'a dɔn Soro ne ye Soro bɛɛ kɛ kɔrɔ n fari fagalen tun. e b'a dɔn min kɛra. terroristes minnu bɛ kɔrɔnfɛla la n'u k'a ma état islamique. olu bɛ Algérie Niger ani Burkina wo cɛ ninnu na. mais renseignement t'u bolo. GPS t'u bolo base t'u bolo. min b'u permettre ka Mali yɛrɛ armée hali a maa kelen attaquer. mais olu de ja farinyana dimanche ka na groupe fila. groupe fɔlɔ olu nana k'u ɲɛsin dugu kɔnɔ civil bɛ yɔrɔ min parce que kan bɛ dugu kɔfɛ de. donc u nana ka n'u ɲɛsin dugu kɔnɔ ka na commencer ka muguci daminɛ dugu la. o y'a sɔrɔ kabi 10 heures. drone dɔ nana ka pan T-site kunna ka surveillance kɛ ka segin. jaa Faransi ka drone dɔw nana jateminɛ de la. o drone nana jateminɛ na 15 heures wagati mugucikan bɔra dugu kɔnɔ. armée y'i tila fila ye. tɔ kelen taara dugu sécuriser tɔ kelen tora k'i positionner kan kɔnɔ en position de combat. mugu bɔmu de bɔra sanfɛ sa ka na kan mitrailler ka kan susu. sanfɛ. a ye terroriste kɔni kɛ n ka cɛ o t'olu bolo. wagati min bɛ ka mugu bɛ ka bɔ sanfɛ ka kan susu. véhicule piégés de nana ka na kɛ kan kun tuguni wobo. o de kɛra. un coup monté. donc coup min montera. on se pose même la question ni mugu bɛ ka bɔ min ni avion bɛ ka bɔ min. o de kama armée y'a fanga da dugu kan parce que groupe fɔlɔ min taara dugu kama. olu tun bɛ fɛ de n'u ye kan ci Faransi ka appui aérien n'a ka drone bɛ kan ci ani Faransi ka combattants bɛ kan ci n'olu ye kan ci donc sisan olu bɛ taa dugu kɔnɔ ka civil caman faga n'o kɛra min ɲɔgɔnna kɛra Jalasago a bɛ k'o ye mɔgɔ fagata bɛ caya n'o kɛra ji bɛ jigin maliyɛnw ka ton na et surtout u tun b'a dɔn k'a fɔ tile fila in na an bɛna an ka nin minɛn ninnu inaugurer donc c'était pour que ka nin kɛ ko lagosilen ye e ma y'ale réseaux sociaux kan u ka kumakɛlaw n'u ka lagosilikɛlaw bɛ ka Mali armée lagosi dɔrɔn. walahi fasoden jugu. ko an taara avion kɔrɔ san. u ka Mali armée lagosi maa tɛ kuma olu fɛ o olu b'u ta la an m'an ta la mais résultat ye min ye an b'o dɔn. an b'o dɔn. donc dugu minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye population ye armée bɛ combat la olu yɛrɛ de ɲɛ sereyara avion suguya fila ma min jiginna T-site min ye Faransi ka avion ye. jamana yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa o information ɲini ka t'o vérifier k'a sɔrɔ information n'u ye tiɲɛ ye.
o tile fila in na gouvernement bɛna communiqué kɛ a ko yɛrɛ tiɲɛ na lɛgɛsɛ min ye gouvernement bɛn'o fɔ mais an bɛ min kɔni kalama déjà dugu dɔ bɛ yen à 35 km de Tessit Faransi ka avion jiginna yen kɔnbaw bɛɛ bannen kɔfɛ ka taa mɔgɔ dɔw ta o y'a sɔrɔ avion jiginna ka mɔgɔ dɔw bila minnu ye kɔnba kɛ ka Mali armée janfa dɔw kɛtɛ au sol minnu bɛ sanfɛ u ye dugumamɔgɔw ta yen tuguni o y'a sɔrɔ u ye camp bɛɛ détruit camp fitinin de don parce que Tessit tɛ dugu kumaba ye camp fitinin de don kɔrɔ tɛ min i y'a faamuya a tɛ de kɔrɔ donc u y'o baara min kɛ o ye sabotage baara de ye parce que u taara yɔrɔ viser yɔrɔ min na Mali ma sécurité ba bila yen parce que yɔrɔ min n'a jama ka ca i bɛ sécurité ba mais yɔrɔ min jama man ca sécurité min n'o dugu ka kan i b'o de sigi yen o de kama armée min bɛ yen o tun permettait ka dugu lakana o de sera ka dugu lakana o de kama civil sata kɛra mɔgɔ naani dɔrɔn ye donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada bi Tessit situation ye nin ye Faransi ka janfa de kɛra Tessit o janfa min n'o kɛra o de sɛgɛsɛgɛli n'o wulikajɔw bɛ sen na Mali fɛ o résultat sɔrɔla min bɛna kɛ communiqué ye kɔrɔ fana Sadio ninnu na dimi dɛ décision min bɛ ta o kɔfɛ sa Mali faamaw de b'o décision ta nka min kɔni bɛ yen o de ye k'a fɔ désormais ni Faransi ka avion yera ye an ka L39 ni an ka SU bɛ don dans les combats non y'a parce que c'est notre territoire c'est-à-dire i b'a dɔn Faransi b'a fɛ ka fɛn ma taa fɔlɔ u ka taa nin kalo in na puissance o bɛ se ka bali togo togo voilà comme ma taa fɔlɔ k'an ka territoire bila pewu u bɛ taa nin kalo in na jan'o cɛ u se ye min o b'o kɛ o bɛ munumunu nin yɔrɔ ninnu de la Mali armée ye yɔrɔ minnu tigɛ o y'olu bila o bɛ munumunu nin yɔrɔ ninnu de la mais nin bɛɛ ye provocation ye ani janfaw ye min n'a labɛnnen bɛ Faransi ma mais la riposte et la solution va être apportée très rapidement. Merci beaucoup kɔrɔ i ka kuma kuncɛ kuma jumɛn mɛ min fɔ malidenw ye o y'an ka ɲɔgɔn minɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ministre de la défense ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ colonel Malik Diaw ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ colonel Modibo Kone ko an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ colonel Wage ko an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mun de tora ko malidenw tɛ ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ les forces de défense et de sécurité olu yɛrɛ kɛ mɛ ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ kɛ mɛ ka ɲɔgɔn minɛ polisi gendarme bɛɛ b'i ta la ka ɲɔgɔn minɛ munna anw yɛrɛ jamanadenw tɛ ɲɔgɔn minɛ ka tugu an ka jamana la n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ jamana fɛ o de b'a to an bɛ sew gagner mɛ min f'i ye diɲɛ jamana si ma don kɔnba la k'a ni jamana wɛrɛ bɛ kɛlɛ la wala ni jugu bɛ kɛlɛ la k'i y'a jamana den kelen sɔrɔ min bɛ jamana buruja o dɔrɔn i b'o dɔrɔn de ye Mali la. Bilahi. Mali n'a ka spécificité don mais a ban dɔ don dɛ parce que nous on va apporter la solution. An minnu bɛ kuma u ka galon ninnu on apporte la solution on va les prouver A plus B que galon don bi anw wasara parce que an ye fɛn fɛn min fɔ a bɛɛ waleyara an bɛ sigi ka résultat kɔnɔ an b'a fɔ armée ye en avant an bɛ gardabu gosi ye an b'a f'i ye en avant wa an ka taa kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔ i fɔlen wa an ka taa kɔrɔ i fɔlen don kɔrɔ i k'i fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo. Bi ta ye nisɔndiya ye maliyɛnw an y'o de fɔ aw ye ni baara wɛrɛ bɛ anw na o ye ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di aw ma ka jamana den sɛbɛw wele ka na plateau sanfɛ u ka na u ka kuma aw ye ka kuma tiɲɛ min ye ka aw fɔ aw ye o de kama an ye jamukan in tɔgɔ da ko espace de vérité an b'a dɔn maa mun bɛ yen u bɛ na u bɛ kuma u bɛ recherche kɛ kodɔn fanga ka b'u la jateminɛ fanga ka b'u la faso kanu b'u la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la an b'u wele ka na plateau sanfɛ an bɛ foli la se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyala maa mun bɛ yen mun bɛ k'an ka émission ka partager groupe whatsapp sanfɛ ni yɛlɛnna groupe whatsapp fɛn fɛn sanfɛ i b'a sɔrɔ émission bɛ yen page facebook sanfɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma radio partenaires maliyɛnw an bɛ aw fo ala ka an tɔɲɔgɔn ye ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma nisɔndiya kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kɛlen dɔ bi avion den 12 olu nana mali kɔnɔ bi ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wassalam.